أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ بہن انہاں دی خدمت کرن انہاں نال پیار کرن انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرن انہاں کو توحید دی نوری نکاسی فیض حاصل کرن انہاں کو توحیدی محمدی نور نسبت حاصل کرن انہاں دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات کرن دی توفیق عطا فرمائے. اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن سچا حسینی بن گندی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے. ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے. ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے. مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے. قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں. خاتمہ بالایمان فرمائے اور کثرت دے نال درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنائے. قابل صادق رحم موضوع سامین آج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں نے شانہ اور فائدے نے. قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا. اس آیت پاک یہ آیت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سریع نعت ہے. تے اللہ سونے نے اس آیت پاک ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے. ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود و سلام بھیجدے رہیا کرو. اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے فرشتیاں دے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا. اس آیت پاک جو یصلون دا سیغہ ہمیشگی تے دلالت کردا ہے. صلو صلوات دے معنی دعا کرنا ہے. جدے دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی اس تو مراد ہے انوار رحمت برسانا. جب فرشتیاں طرف مومنہ طرف دی نسبت ہوئے گی اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا. تے اللہ سونے نے پوری انسانیت اور ساری مخلوقات نے دسیا 18,000 قسم دی مخلوق نے یہ گل دسی ہے. انہا کہہ کے کہ تسی اس گل دا غیر متزلزل ہر شک تو پاک قلبی حق الیقین حاصل کرو کہ جو میں دسیا ہے بالکل سچ ہے کہ میں ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت برساؤندا رہنا بلا تعطل اور سلسلہ تعبد ہمیشہ جاری رہنا. میرے فرشتے بھی
मेरे को दुआई रहमत करते रहंदे इस बारे कि अल्लाह सोने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा अनवारे रहमत बरसाउंदा रहे। ते अल्लाह सोने ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अपने सच्चे आशिकां नूं बुलाया, अपने हबीब दे आशिकां नूं बुलाया। कुरान हकीम दी सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले ओने रब सोने ना जुनूनी इश्क करदे टुट के बड़ी वाल हानगी व रफ्तगी ना। फिर कुरान करीम दी सूरह अल इमरान दी 31वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसी अपनी सोहनी प्यारी ज़ुबान चो फरमा दे हो कि अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तुहानू नेमत ईमान और रूह ईमान इश्क मौला अशद्दु मुबालगे दा सीगा कि शिद्दत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत दी तुहानू शिद्दत मिल गई है तो मेरी इत्तबा करो ताकि तुहाडा इश्क अल्लाह दे यहाँ कबूल हो जाए। तुहानू नेमत ईमान और नेमत ईमान दी रूह इश्क मौला मिल जाए। मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, मेरी उसवा हसना ते अमल करो, मेरी हर सुन्नत ते अमल करो। तो फिर युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह सोना फिर तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इस वास्ते अल्लाह सोने ने अपने आशिकां नूं बुलाया क्योंकि अल्लाह सोने नूं पता कि मेरे आशिकां ही मेरे हबीब दे आशिकां ने मेरी गल मननी है, मेरे हुक्म ते अमल करना। क्योंकि इन्हां रोज़े अलस जुबान दे नाल दिल दी गहराइयां चो बुला किया सी और कलमन ज़ाते मौला डुब गए सी, फना फे तौहीद गर्क फे तौहीद हो गए सके। अल्लाह सोना इन्हां ते 70,000 वाली तजल्ली फरमाई सी और दूजियां ने काफरां ने मुशरकां ने बुत परस्तां ने मुनाफिकां ने मुर्दा दिलां ने गाफिलां ने बेअदबां गुस्ताखां ने मरदूदां ने झूठियां ने हरामियां ने हरामखोरां ने और हरामियां ना बहन खलोण वालियां ने मेरी गल ते अमल नहीं करना। इस वास्ते सोने मौला उन्होंने नहीं बुलाया, ना गुमराह 72 जहनवी फिरकियां ने बुलाया, ना 2 नंबर गैर शराफला तूनी दजाले नशई जादूगर नाचे हमजादी जन्नाती बाबे ने बुलाया। सिर्फ सच्चे आशिकां ने बुलाया कि आओ मैं ला शरीक ज़ात हाँ, मेरे नाल दुध पाक पढ़ के शरीक हो जाओ। तो दुध पाक अल्लाह दे हाँ वही काबिल कबूल है जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक दा जिक्र होवे। तो दुध पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं। तो दुध पाक वो वजीफा है, वो विरद है, वो दुआ है, इबादत है, अक्सर आज़म है, नुस्खा कीमिया है, ख़जाना है, आब हयात और इसमें आज़म है जड़ा इंसानां दे इनफरादी इजतमाही और पूरी इंसानियत के दुखों का दारू है, हर मसले का हल है, हर बीमारी का इलाज है। इस वास्ते अल्लाह सोने ने अपने नाल शरीक होने वास्ते सच्चे आशिकां नूं बुला के हुक्म दिता कि तुसी भी खूब दुरूद पढ़ के मेरे नाल शरीक हो जाओ और खूब खूब सलाम भी भेजा करो, ये तुहानू इनाम आ। वसल्लिमू तस्लीमा। ते दुरूद पाक दीयां बरकतां फजीलतां बहुत है। जिहड़ा शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम पाक लवे या सुने उत्ते कड़ी दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। ते दुरूद पाक दीयां बरकतां फजीलतां हदीसां च बेशुमार आईयां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि जिन्हें एक बारी मेरे ते दुरूद पाक पढ़िया तो अल्लाह सोने ने अल्लाह सोना उत्ते 10 रहमतां नाज़िल फरमाउंदा, 10 दर्जे बुलंद करदा, ते नामा मौल चो 10 गुनाह मिटा के 10 नेकियां लिखदा। तो कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ना हशर के दिन पुलिस रात तो सन ना गुजार देगा, हौज़ कौसर तो ले जाके जामे कौसर पलवाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह चला के आप दी ज़ियारत करवाएगा, आप दी शफात दिलवाएगा, आप दे दस्तबोसी कदम बोसी दी नेमत अता कर फर दिलवाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोढे नाल मोढा छुएगा। और कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ने वाले अल्लाह सोना औलिया अल्लाह दी अपने आशिकां दी जमात च लिख लैंदा और इश्क नगर च दाखिल कर लैंदा जिथे जाण दा इक्को ही दरवाज़ा। और सच्चे आशिकां दुरूद पाक अल्लाह दे प्यारे हबीब खुद सुनदे आ। आमां दा दुरूद पाक फरिश्ते लैके जांदे चूंकि उन्हां दा नैगेटिव मनफी बदबूदार एनर्जियां होंदियां जिहदे नाल दुरूद पाक दा नूर लुथड़ जांदा। इस वास्ते उन्हां एनर्जियां नूं अलग करके खालस दुरूद अल्लाह रसूल दी बारगाह च लैके जांदे फरिश्ते। ते दुरूद सलाम पढ़ने वालियां
ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ, ਔਲਾਦ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੜੋਸ 'ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਦੁਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇਣਗੇ। ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਪਰ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ, ਜੰਨਤ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਿਫਾਕ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮੁਹੱਲ ਦਿਖਾਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਨਤ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਛਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨੂਰੀ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन वजीफ़ा है। अल्लाह रसूल का पसंदीदा हर ऐसे शख्स अल्लाह रसूल अपने कुर्ब खास जगह दिंदे आ। नेक अरवा, जन्नात, फरिश्ते, अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सोने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੰਨਤ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੂਰੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੂਰੀ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਖੈਰ ਦੀ, ਹਰ ਫਤੂਹਾਤ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਫਾਤ ਤੋਂ ਬਲੀਆਤ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੇ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ 'ਚ ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਕਫਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਰਜੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਸ਼ਫੁਲ ਗੁੰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੌਲੇ ਬਦੀ ਔਰ ਕਸ਼ਫੁਲ ਗੁੰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्लि अला रूह मुहम्मदिन फिल अरवाह वाला जसद ही फिल अजसाद वाला कब्र ही फिल कबूर, तो उन्होंने ख्वाब के अंदर मेरी ज़ियारत होएगी। और जिन्होंने ख्वाब के अंदर
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੌਜ਼ ਕੌਸਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਸ਼ਫੁਲ ਗੁੰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुसीं अपनी मजलिसां दे विच मेरे ते दरूद पाक पढ़िया करो और उमर बिन खताब दे जिक्र खैर ना अपनी मजलिसां नूं मुज़य्यन करिया करो। सादत उदारैन दे अंदर वाक़या लिखिया कि हज़रत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि मैं हज नूं गया तो मेरे नाल एक होर आदमी भी सीगा ते मैं उहनूं देखिया वो खड़ा बैठा लेटिया हर वेले दरूद पाक पढ़दा रहिंदा सी। ते मैं उहनूं इहदा सबब पुछया तो उहने दस्सिया कुछ साल हो गए कि मैं अपने बाप दे नाल मक्का तुल मुकरमा गया सीगा ते जदों असीं हाज़री दे के वापस होए ते एक मंजिल ते असीं उतरे रात और आराम किया तो मैं सौ गया तो मैं ख्वाब च देखा किसी मैनू आख्या कि तेरा बाप फौत हो गया। तो मैं हड़बड़ा के उठिया देखा कि वाकई मेरा बाप फौत हो गया। लेकिन जो मैं बाप के चेहरे में देखा तो काला स्याह हो गया तो मैं बड़ा घबराया कि मेरे बाप नाल की होया। तो मैं बड़ा गमगीन परेशान होया। इस परेशानी च मैनू गनोदगी तारी हो गई तो मेरे नींद आ गई कि मैं देखा कि मेरे बाप दे सिर दे पासे और पैरों के पासे सज्जे खब्बे 4 सुडानी गुरजा लै खलोते और मारन वास्ते। हले वो मारन का इरादा ही कर रहे थे कि नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लै आए। आउंदे उन्हें दबका मारिया, उन्होंने परे हट जाओ। वो सारे परे हट गए तो ना बुजुर्गों ने मेरे बाप के मूँह तो कपड़ा चक्या, मेरे बाप के मूँह ते हथ फेरिया, फिर मेरे को आए और कहने लगे अल्लाह सोहने तेरे बाप को रोशन करता, तेरे बाप के चेहरे को रोशन करता, स्याही दूर करती और उसका चेहरा मुनव्वर हो गया। तो मैं अर्ज़ की कि जनाब तुसी कौन हो? उन्हें आख्या कि मैं तेरा नबी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं जो अपने बाप का कपड़ा चक के चेहरा देखा वाकई नूरानी होया सी, जगमगा रहा सीगा और दसिया कि तेरा बाप जड़ा मेरे उत्ते कसरत दरूद पढ़दा हुंदा सीगा, गुनाहगार होने के बावजूद भी। अज की सारी गुफ्तगू और तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि सानू चाहिए ज़्यादा तो ज़्यादा दिन रात दरूद सलाम पढ़ के दुनिया आखिरत दी नेमतां बरकतां खैरां फलावां कामयाबियां हासिल कर लईए। अज मौका है, गुजरिया वक्त आना नहीं, आने वाला एतबार कोई नहीं, मौजूदा साल लम्हा कीमती है। सानू चाहिए कलम नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मतवज्जो होकर दिल की गहराइयों चो पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ते अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ी रूह नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरियां दे अंदर और अपनी हजूरी दे अंदर दायमी हाज़री नसीब फरमाए और अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां दजालियां अफलातूनियां गुमराह बहत्तर जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नाचे जादूगर नशई हमजादी जन्नाती कीमियागर बाबे दे शर तो बचाए, इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बला।